मेला गौर आमसाय जेनेरेल आमसाय कलायो तिनी बसकांनि एडिसि चंबारि न नाहारै थुरुक बसंनि ते वानजि बसंनि न खबै तिप्रासा जत तंनाय रक न गाव सभानि कलाइजाखा नै पान्डा काइसा खलाइजाखा आ पान्डाव थांनि मानजाखा सुरन देबरमा ताइ साहा अलम न खबै तिप्रा मथनि जुदा जुदा आदर रक tamni baganya ro tini o sanda jaraw chikunsa panda songka जों पान्डा संसांमान जेना पुलियान नंग बेलाय मेडिया ना खामबाय मारो ओइ बबगरानि बिसिंति सिनि ओ दनपुर सुस्तनपुर सिनि कर्मिरक गोबां मा कष्ट टेक्ट मानै दंखा थांनि खबर मान बिसिंति मा फायखा फायमान बिसिंति जों मा गोबां मान खबर माने लकेलनि के आबनि बागै जों दिने हाय ते इसे यापिरि मजबूत के रमलायखा माने बबगरानि बसकानि 26 ni निर्वाचन ताई पंचायत बिलेट निर्वाचन नि तुइनै आबनि ति कक्सा बायखे सेंतिनि अदारो oron borok rong phaibaw hairok ma tongha मोटामोटी काहाम नंखा अरन बरन न फाय mo biang saito kalai mo म मेलागरनि तेलगासला sab sab phaiman ja phaiya no tini और इको सिनि माइनरिटी मोसानि सालम ताई आं तो ताई अरन लोकेल बरक दङ मोटामोटी बरक बखा ताई शाहन हाय बुफाङा तैलই बुफां थांजामा हाय थांजो হয়েছে এই সবার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন। আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার, খুলুমখা। আজকে আমরা 23 দনপুর বিধানসভার তেলকাজলা গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েতে আমরা একটা ঘরোয়া সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আমাদের সামনে এডিসি নির্বাচন, বিসি নির্বাচন উপলক্ষে আমাদের প্রস্তুতি সভা হয়। অনেক ধরনের আলোচনা হয় সামনের নির্বাচন নিয়ে। এটা কার বাড়ি? নিখিল দাসের বাড়ি।